Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafidhakumullah. Innana fi hadha az-zaman fi atraf min az-zaman wa fi akhir az-zaman nuwajihu al-fitan wa nuwajihu kathir min hadhihi al-fitan التي قد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والله المستعان. ومن أخطر هذه الفتن ومن أعظمها في هذا الزمان وأكثرها انتشارا وأشدها سموما هو فتنة في الدين، فتنة في عقر عقيدتنا وفي مبدأ معتقداتنا وفي أساس ديننا. نلاحظ في كثير من الأوقات سواء أكانت في الإعلام أو في غير ذلك انتشر الكلام وخطابات كأمواج عظيمة تستهدف قلوب المسلمين وعقولهم، ليس فقط في أشياء عملية في الأمور العملية بل في الأمور الاعتقادية. ومن أخطر هذه الشبهات
wa hadhil fitan huwa qaulun anna kulla din sawa wa yatalabbasuna bi kalimati tasamuh wa bi hujjati tasamuh naj'al dinana marhunan wa kama qala sallallahu alaihi wasallam yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya li asbabin 'iddah wa bi hujjajin qasiyah farighah qalu annana natasamah bi ashabi diyanatin ukhra wa ba'da dhalika na'taqidu bi anna kulla mu'tanaqid din in kana salihan bainal qausain sawfa yanju fil akhirati kama kunna sananju bihadha din fil akhirati aydan. Allahul musta'an. Aina nahnu min qawlihi tabaraka wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahil Islam, wa aina nahnu min qawlihi tabaraka wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa aina nahnu min qawli sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi ahadun yahudiyan kana aw nasraniyan thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Sahih annana natasamah wa na'ishu ma'an bi ashabid diyanatil ukhra ka insan wa kal bashar kama mathala dhalika Rasuluna sallallahu alaihi wasallam fa innahu ya'ishu fil madinati ma'al yahud walakin at-tasamuh indana lahu mabadi' fa awwalul mabda' min kalimati at-tasamuh indana huwa at-tauhid nafsuhu. Unduru wa qra'u qawlahu tabaraka wa ta'ala fi surati Bara'ah wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablikhu ma'manah. Unduru ila qawlihi tabaraka wa ta'ala hatta yasma'a kalam Allah. Fabidhalika nahnu kamuslimin na'ishu سويا على وجه هذه الأرض مع غير المسلمين ولكن أيها الإخوة أيها المسلمون لنا مبدأ أننا نطمح بأن يكونوا مسلمين كما أن هذه الرسالة من مسؤولياتنا أن نوجهه وأن نبلغه إلى جميع البشر شرقا وغربا ولكن لا نكره الناس على هذا الدين لا إكراه في الدين ولكن من حيث معاملاتنا لا ننسى أننا نريد ونطمح أن يكونوا مسلمين صراحة ولكن لا نكرهه ولكن نبلغه ذلك. هذا أولا. وثانيا لا نرهن عقيدتنا بكلمة التسامح لا نرهن عقيدتنا وديننا بكلمة التسامح نحافظ ديننا قبل كل شيء. فبذلك لا ينبغي بل لا يجوز أننا نعظم شعائر غير ديننا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
yuzilu at-tasalib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubayi'u man kana indahu tamimah. Ma hadha illa dalil annana nu'azzimu dinana qabla kulli syai'. Nuwali al-mu'minin wa natabarra' minal musyrikin. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-wala'u tam lil mu'minin wa in asa'u ilaik, wal bara'atu tammah 'ala al-kafirin wa in ahsanu ilaik. La natakhalla min mabda'il wala' wal bara' bihujjatit tasamuh. وأيضا أيها الإخوة التسامح الذي يتجاوز الحد العقدي هذا سوف يضعف إضعافا عظيمة ما يسمى بالولاء وبالتعاون وبالتعازر بين المسلمين. هؤلاء المشركون هؤلاء الكفار يوالون بعضهم بعضا كما أخبرنا ذلك ربنا تبارك وتعالى. فإن لم نحن نوالي بعضنا بعضا ونتعازر بعضنا بعضا سوف يضعف قوة المؤمنين. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ضعف المسلمون فتتسع مساحة الكفار الذين يتغلغلون على وجه هذه الأرض ثم يفسدون كثيرا. انظروا إلى ما حصل في غزتنا العزيزة، في غزتنا العزة في فلسطين. لما ضعف المسلمون ضعف تواليهم ولاؤهم بعضهم بعضا. تركوا المسلمين المجاهدين وحدهم وهم في منتهى القوة المسلمون سبحان الله، حتى حول هذه الأراضي المقدسة من البلاد يفتخرون بتقدم حضاراتهم وبكثرة أموالهم. ولكن ماذا فعلوا؟ هل ساعدوا؟ هل أغاثوا إخوانهم المضطهدين المظلومين في غزتنا العزيزة؟ لا يبالون شيئا. لماذا يأتي هذا الأمر المؤسف المحزن أيها المسلمون؟ لا يأتي هذا الأمر إلا بضعف ولائهم الذي يأتي بسبب ولائهم لغير المسلمين. يتقوى ولاؤهم لغير المسلمين ويأتي من هذا تلقائيا ضعف ولائهم للمسلمين. ومن هذا الباب أيها الإخوة علينا أن نتمسك بعقيدتنا وأن نتمسك بإسلامنا. نحيا بالإسلام ونموت على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah,
di antara fitnah zaman seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum datangnya fitnah yang datang bagaikan penggalan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, seorang bisa berada di pagi hari dalam keadaan beriman. Wa yumsi kafira, kemudian dia kafir di penghujung hari di sore harinya. Au yumsi mu'minan, atau dia beriman di malam hari di sore hari. Wa yusbihu kafira, kemudian menjadi kufur di awal hari berikutnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka menjual agamanya dengan sesuatu yang sangat tidak berarti dari dunia ini. Jamaah sekalian, di antara perkara syubhat yang paling banyak menyebar akhir-akhir ini adalah perkataan yang melemahkan orang dari akidah Islamnya. Dengan bersembunyi di balik kata toleransi, orang-orang yang tidak jelas ini menyebar syubhat bahwa dalam rangka toleransi kita juga membenarkan agama lain. Bahkan sampai kepada narasi bahwa orang yang baik-baik dengan agama apapun, selama dia baik-baik dalam kehidupan dunianya, juga akan selamat di hari akhirat. Allahul musta'an. Ini sudah menyelisihi prinsip dasar dan akidah yang paling mendasar daripada Islam kita, bahwa tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Bahkan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya agama itu, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Harus menjadi keyakinan yang kita bawa sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Islam yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, berarti kita telah menafikan semua sesembahan, semua ajaran, semua Tuhan, semua agama selain Islam dalam keyakinan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Maka barang siapa yang mengingkari, mengkafiri taghut, yaitu semua sesembahan selain Allah, maka dia berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa, yaitu agama ini, akidah ini. Kita tidak akan bisa dikatakan muslim, mukmin, sebelum kita mengingkari selain Islam sebagai agama dan keyakinan. Ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti kita ridha hanya kepada Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah sempurnakan agama ini. Allah sudah ridha kita dengan agama ini. Maka kita hanya ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita dan tidak membenarkan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh orang-orang yang tidak beriman. Hal ini tidak berarti bahwa kita menzalimi mereka. Mabda di dalam tasamuh dalam Islam, selain bahwa kita berpegang teguh kepada agama kita, tasamuh juga adalah jalan untuk kita menyampaikan risalah Islam. Dan tidak boleh kemudian kita menzalimi orang-orang, walaupun dia orang kafir sekalipun, tidak boleh dizalimi. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Walau berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jangan karena dia kafir kita mengatakan boleh saja kita berlaku zalim. Tidak boleh.
Inilah mabda yang paling luar biasa. Keadilan. Yang telah dicontohkan oleh Nabi. Dicontohkan oleh para sahabat. Dicontohkan oleh generasi-generasi gemilang setelah mereka. Perlakuan yang penuh dengan keadilan. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan Yahudi di Madinah. Bagaimana Umar ibn Khattab memperlakukan para Nasrani yang ada di Baitul Maqdis. Sampai mereka dengan sukarela menyerahkan kunci-kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah. Bagaimana wathiqatu Umar, perjanjian Umar yang berupa jaminan keamanan, keselamatan kepada non-muslim, terutama Nasrani yang berada di sekitar Baitul Maqdis. Kaum musliminlah yang memimpin dunia ini. Seharusnya kaum musliminlah yang menjadi pengendali daripada hadarah peradaban ini. Maka hanya dengan demikian terwujud yang namanya ketentraman, terwujud yang namanya keadilan dan perdamaian sejati dan abadi. Jika pengendali kekuasaan dan peradaban dunia ini tidak berada di bawah kendali kaum muslimin, maka percayalah, kezaliman, keangkara murkaan, kerusakan, kekacauan hanya akan terjadi di mana-mana. Tetapi kita ditunggu oleh dunia ini. Dunia yang merana hari ini. Gaza insya Allah akan menjadi pemicu yang paling utama untuk kaum muslimin kembali menjadi penguasa dan pengendali peradaban yang dengannya kita akan meratakan semua keadilan dan kedamaian di setiap jengkal bumi ini biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Olehnya itu kaum muslimin, kuatkanlah diri kita. Tegaklah di atas agama ini. Jangan terpengaruh dengan perkataan-perkataan kosong, dengan kata toleransi, kemudian menggadaikan agama dan keyakinan kita. Tidak. Kita tetap dengan Islam kita. Kita tetap dengan iman kita. Dengan akidah kita. Bahkan dengan iman, dengan akidah kita. Kita memberikan perlindungan kepada selain muslim. Bukankah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam kata itu, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau, kami utus engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh manusia. Tidak dikatakan rahmatan lil mu'minin saja, lil muslimin, rahmat bagi kaum muslimin. Tidak, bagi seluruh semesta, bagi seluruh manusia. Olehnya itu, kalau kaum muslimin lemah, tidak berkuasa di atas muka bumi ini, tidak menjadi pengendali peradaban, maka kekacauan akan senantiasa ada. Kuatkan diri kita, tegakkan diri kita di atas agama ini. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan slogan-slogan kosong, dengan kampanye-kampanye tidak bertanggung jawab yang mengatakan semua agama sama, iya, dan dengan dalih toleransi kita membenarkan agama lain. Kita bisa berlaku adil, berlaku welas asih kepada semua manusia dengan tetap menjunjung tinggi dan tidak keluar daripada jalur agama kita, akidah kita, dan iman kita. Di penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa dan mengkhususkan juga doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi yang mubarak, fi ardil muqaddasah, yang hari ini sedang terjajah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin al-muttahadin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daika a'da'ad din minal yahudil ghasibin wa man awanahum minal khawanati wal munafiqin. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma ansur mujahidihim ya rabbal alamin. Allahumma saddid ra'yahum wa ramyahum. Allahumma taqabbal amwatahum syuhada. Allahumma shfi jarhahum wa mardahum. Allahumma fukka asrahum ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin wa man awanahum minal khawanati wal munafiqin. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum. Allahumma zalzilhum min tahti aqdamihim. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma innaka anta waliyyu dhalika wal qadiru alaih. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.